हरि ओम सुधा स्पष्टिकसंकसं महाकलं त्रिलोचनं दिगंबरजदिभुजं कालीपादं व्यवस्थितं ऊर्ध्वलिङ्गं महादेवं चन्द्रचूडं सदाशिवं ध्येयजे परमानन्दं देववामनं मूर्तिकं ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मन्मथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, आमर এই সপ্তऋषि দিব্যদর্শন সংস্থান জ্যোতিষ পরিসরକୁ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହରସ କୁମାର ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ହୃଦୟ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଜି ଯିବା 27 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ 12 ଗୋଟି ରାଶି ଉପରେ ସବିଶେଷ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆପଣଙ୍କ ଦିନର ଆଜି ଦିନର କ'ଣ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ରହିଛି, କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ରହିଛି ତାକୁ ସବିଶେଷ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାର ଯେଉଁ ରାଶି ରହିଛି, ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି, ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳଫଳ ରହିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ରହିବ ତାକୁ ଜାଣିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଜିକା, ଯେଉଁ ପଞ୍ଜିକାକୁ ବିଧେୟ କରି ଅନୁକରଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନର ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ଆଦି କର୍ମ, ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାମ ଆଜି ଗୃହରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପଞ୍ଜିକାକୁ ବିଧେୟ କରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ପଞ୍ଜିକାକୁ ଆମେ ପାଠନ କରିବୁ, ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରି ଆପଣ ଦିନଟି ଆଜି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେଇ ସମୟକୁ ଦେଖି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଆଜି ଦିନର ଯେଉଁ ପଞ୍ଜିକା ରହିଛି। ବୀରଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉତ୍କଳ ବର୍ଗେଶ୍ୱର ବୀରାଧିବୀରବର ପ୍ରତାପୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ 69 ଅଂଗ୍ରେଜୀ 10 ମେ 2026 16 ମାସ ମେଷ ମାସ 27 ଦିନ ରହିଛି। ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି 3ଟା 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେବେ ରାତ୍ର 12ଟା 50 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେବେ। ଆଜି ମକର ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଦିବା 12ଟା 13 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମକର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭୋଗ ରହିବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ପ୍ରାତଃ 5ଟା 14 ମିନିଟ୍ 23 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 11 ମିନିଟ୍ 45 ମିନିଟ୍ ଗତେ। ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ରହିବେ ରାତ୍ର 1ଟା 2 ମିନିଟ୍ରୁ ନିଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ରହିବେ। ଅଦ୍ୟ ମେଷ ରାଶିର ଘାତବାର ଏବଂ ରାହୁ କାଳ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ଆଦି କାଳ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଷେଧ କରିବେ, ବନ୍ଦ ରଖିବେ। କାରଣ ଦିବା 4ଟା 35 ମିନିଟ୍ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 13 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ କାଳ ରହୁଛି। ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭାଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରେ ଯିବା ଆମେ ଆଜି ଦିନର କାଳବେଳା ଯେଉଁ ରହିଛି ଦିବା 10ଟା 6 ମିନିଟ୍ ଗତେ 1ଟା 20 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ କାଳବେଳା ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଷେଧ କରନ୍ତୁ, ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପରେ ଆଜି ଦିନର ଅମୁହୂର୍ତ୍ତ ବେଳା, ଶୁଭ ବେଳା, କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ, ପୂଜା ଆଦି କର୍ମ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ପୂଜା ଆଦି କର୍ମ ରହିଛି, ତ ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ଅମୁହୂର୍ତ୍ତ ବେଳାରେ କରିବେ ପ୍ରାତଃ 6ଟା 5 ମିନିଟ୍ ଗତେ ଏବଂ ଦିବା 9ଟା 33 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ପରେ ଯିବା ରାତ୍ର 8ଟା 25 ମିନିଟ୍ ଗତେ ଏବଂ 1ଟା 20 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଆପଣଙ୍କର 10ଟା 37 ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ରାତ୍ର 3ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଗତେ 5ଟା 12 ମଧ୍ୟ ନିଶାନ୍ତ 5ଟା 12 ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ରହିଛି ପ୍ରାତଃ 6ଟା 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ ଏବଂ ଦିବା 1ଟା 1 ମିନିଟ୍ ଗତେ ଏବଂ 1 ମିନିଟ୍ ଦିବା 1 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ୍
मध्य आपण एई समय मध्य शुभ कार्य आपण करिपारिबे। पर संध्या 6:57 रु 7:03 मध्य अन्य एक शुभ महेन्द्र बेला रही आप समय शुभ कार्य आप करेंगे। आज दिन सिंह राशि पुरुषंर घात चंद्र रही, मिथुन राशि पुरुष और मीन राशि महिला घात चंद्र रही। पर मृत जो मैंने मृत हे आज एक पाद पुष्कर दोष लगे। प्रथमे जो कन्या रजस्वल हे रजवती हे तो से आज दिन टी अत्यंत सुख रही, अत्यंत शुभ रही, सर्वसुखी से माने प्राप्त हेबे, तांको दाम्पत्य जीवन मध्य सुखमय हम। पर आपणकर आज दिन में नड़िया खाइबा मना एवं दिबा 3:07 गते नाउ खाइबा मना। आपणकर लाउ जो अच्छी ताको आपण खाइबा मना रही। पर आज होचंदी मंगल नक्षत्र और शनिंकर महाग्रहंकर जो भोग रही। मंगल शनि होची एनिमी शत्रुता थिले मध्य मंगल होचंदी ऊर्जा, मंगल होची दक्षता, मंगल होची आपणकर एनर्जी, कार्य दक्षता, कार्य तत्परता। शनि होचंदी विलंब, धीर, शांत, सरल, समस्त कार्य विलंब जोग करती किए ना शनि। तो से मंगल और शनिंकर जो जोग रही, मंगल जिते आप उठे शनि आपको टाणिकी रखिए। तो से कारण आपणकर बालांस ही सब काम करेंगे। तो मंगल शनिंकर भोग आज महाग्रहंकर। तो से कारण आपणकर राशि रे जो 12 गोटी राशि अच्छी से राशि व्यक्ति विशेष मान माने एवं 27 नक्षत्र मान आज दिन के भाव में शुभाशुभ रही आम संपूर्ण रूपे जाना। तो मेष राशि कथा कहवा, अश्विनी नक्षत्र मेष राशि, दिजा नक्षत्र मेष राशि और कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि। ए तीनोटी नक्षत्र रे जो मानकर दिजा नक्षत्र व भरणी नक्षत्र मेष राशि से अशुभ रही। अन्य नक्षत्र जदि आम देखा अश्विनी नक्षत्र एवं कृत्तिका नक्षत्र व्यक्ति विशेष मान पाई, कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि एवं अश्विनी नक्षत्र मेष राशि 1/1 एवं 3/1 ये दुईटी राशि पाई निश्चिंत रूपे ये दुईटी नक्षत्र रे गोटे जो राशि रही से अत्यंत शुभ रही। तो आपणकर आज दशम चंद्र रहिबो। आपणकर दशम चंद्र रहिले कौन हम ना दशमे कर्मे खुशी हेबे, कर्म रे आनंद हेबे, कर्म करिके आपन सुख प्राप्ति हेबे, आनंद प्राप्ति हेबे। समस्त सुकल्पित सुचिंतित सुभावना सहित कर्म करी आपणकर पितांकर मध्य सहयोग मिलिबो। गुरु गुरुजनक ठारू आज आज आशीर्वाद हेबे। समस्त कार्य आज सफलता अर्जन करी आज आपणकर व्यवसाय वाणिज्य परिवहन क्षेत्र रे एवं आपणकर जेकोसी क्षेत्र आज पुंजी निवेश करेंगे, नूतन कर्म करेंगे, आपण गृह में किसी कर्म कर आज प्रशंसित हे। गृह पर आज निश्चित रूप गोटे शुभ कार्य करी आपण प्रशंसित हेबे, उन्नति करेंगे। आपणकर पिलामानंपाई, आपणकर परिवार पाई, आपण व्यवसाय पाई, आपणकर समस्त क्षेत्र में आज किछि ना किछि आज नूतन कर्म करेंगे। नूतन कर्म द्वारा अर्थ पुंजी निवेश करेंगे, निश्चित रूप आज लाभवान हे, सफलता हे। आपणकर समस्त कार्य सुकल्पित सहित ही आपण समस्त कार्य सफलता अर्जन करेंगे। मानसिक स्थिरता सहित समस्त कार्य आज सफलता अर्जन करी आनंदित हेबे, कर्म रे खुशी आनंदित होई आज आपण कार्य करेंगे। किंतु 12:13 परे आपणकर आसीजीव कौन ना एकादश चंद्र। आहुरी मध्य जहाँ कर्म करथिबे तादरे लाभ पाइबे, सफलता हेबे, डिजायर गेन मध्य गेन करेंगे एवं लाभवान अधिक हे, द्विगुणित लाभ हेबे। से कारण आप मन सुख हम। आज समस्त कार्य शुभ प्राप्त पाइबे, शुभ फल पाइबे। कारण आप एकादश चंद्र सर्व शुभदा भवंतु। आपणकर विवाहादि कर्म हो कि आपणकर व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में हो, आपणकर यात्रा काल हो कि आपणकर जेकोसी शुभ कार्य आज करेंगे, समस्त कार्य लाभवान हे, सफलता हे, कार्य आपणकर निश्चित रूप आनंदित हेबे। तो से आज आपणकर जेकोसी यात्रा कला बेले तो आपन को कोट ना कोट शुभ जोग मध्य रही। आप यात्रा करेंगे निश्चिंत रूपे शुभ रोग रही, समस्त कार्य सफलता हम। तो रात्र 12:50 गते जो दिजा नक्षत्र रही बहुत असुविधा रही, बहुत अनटन रही। माने से सतर्कता अवलम्बन कर आवश्यकता अच्छी। कारण से जेकोसी कार्य करेंगे तादेह विघ्न हो पारे, मानसिक टेंशन हो पारे, आर्थिक स्थिति खराब हो पारे एवं टेंशन रही पारती। तो से कारण आपंकर शुभ संख्या रही 9, शुभ रंग रही आप लाल एवं आराधना माँ बगला देवी को आराधना करूँ।
निश्चिंत रूपे आपण ପାଇଁ शुभ ରହିବ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶା ପାଠନ କରୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ କବଚର ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ପରେ ପରେ ଯିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିରେ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି। ଆପଣ 3/2 4/2 5/2 ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 3/2 4/2 ଅଛି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ରହିଛି, ଅସହଯୋଗର ଫଳ ରହିଛି। ଅଶୁଭ ଫଳ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ହେବ, ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି 3/2 ଏବଂ ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି 5/2 ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ତ ସେ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର, ତ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ରହିବ ଆଜି ଆପଣ 12ଟା 13 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ପ୍ରାତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ତ ଆପଣଙ୍କର 12ଟା 13 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବମରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଭାଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଉନ୍ନତି ହେବେ, ଯାତ୍ରା କାଳରେ ସଫଳତା ହେବେ, ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରି ସମ୍ମାନିତ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କାଳରେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଆଜି ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆଜି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଉନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିଛି। ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଧର୍ମ ଆପଣ ସାଥ ଦେବ। ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ଖୁସି ହେବେ। ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରି ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ହେଉ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ହେଉ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ପ୍ରଦାନ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ସୁଖୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତ ପରେ ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 4/2 ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦିନ 12ଟା 13 ମିନିଟ୍ ପରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ସେଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିବେ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ 4/2 ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଶି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆଜି ଦୁଃଖମୟ ରହିବ, କଷ୍ଟ ରହିବ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ସେ କାରଣରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆରାଧନା ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବେ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ମହାନ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର ମହାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ମେଣ୍ଟାଲିକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏବଂ ଆରାଧନା ମା କମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ପରେ ପରେ ଯିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ, ପୀଡ଼ା ହେବ, କଷ୍ଟ ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ପୀଡ଼ା ଯୋଗ, କଷ୍ଟ ଯୋଗ ରହିଛି, ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ କି ବିବାହିତ ପୁରୁଷମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାଙ୍ଗରେ ତିକ୍ତତା ଲାଗିପାରେ, ଶାଶୁ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ତିକ୍ତତା ଲାଗିପାରେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ମାନସିକତାରେ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କରିପାରନ୍ତି, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଅଯଥା ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅଯଥା କର୍ମରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ଭୋଗ କରିବେ। ସେ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଅଶୁଭ ଫଳ ରହିପାରେ। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 6/3 ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି
ସେଇମାନଙ୍କ ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଦିନ ଅଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଜି ଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶତ୍ରୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଆପଣ ପରିବାର ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ, ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ शुभ रंग रही रंग को व्यवहार करते शुभ रंग हूँ सबुज शुभ संख्या हूँ आपंकर 5 एवं आराधना माँ त्रिपुरा सुंदरी को आराधना करूँ किंबा आपणकर कात्यायनी देवी को आराधना करूँ आपण आज दिन अत्यंत शुभमय हम एवं आपण बुध महाग्रह मंत्र को पाठन करूँ अत्यंत शुभ रही राशि चक्र चतुर्थ राशि होती कर्कट राशि कर्कट राशि आज सप्तम चंद्र रही कर्कट राशि सप्तम चंद्र जदि आप रोचंती तो आज अर्थ व्यय हम व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में कोटि ना कोटि क्षति जोग रही परिवार रे अशांति जोग स्वामी स्त्री भितर तिक्तता हम अप्रीति जोग सृष्टि हम एवं आपणकर सप्तम चंद्र 12:13 पर्यंत जो रे तो से समय आपणकर बिजनेस पार्टनरशिप लाइफ आपणकर स्वामी स्त्री मध्य किसी ना कि अप्रीतिकर सृष्टि हो पारे अघटन सृष्टि हो पारे कलह सृष्टि हो पारे मानसिक टेंशन सृष्टि हो पारे व्यवसाय वाणिज्य परिवहन क्षेत्र में किसी क्षति हो पारे आपणकर जेकोसी क्षेत्र में आपण सेक्टर जोग देइछंती सेक्टर कार्य कर कार्य किसी ना कि बाधा विघ्न सृष्टि हो पारे जो माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दौथिबे जो मानकर अन्य सेक्टर जो मैंने काम करमती कि इंजीनियर सेक्टर हूँ कि डॉक्टर हूँ कि अन्य जेकोसी सभा समिति सांबादिकतार कार्य करुवे सभा समिति भाषण दौथे समाज वक्तव्य रखुवे तो समस्त आज किसी ना कि समस्या भोग मानसिक अशांति सृष्टि तो से कारण आप सप्तम चंद्र तापर 12:13 पर अष्टम चंद्र तो सप्तम पर अष्टम चंद्रंकर भोग जेहतु पीड़ा भी पाइबे कष्ट पाइबे आघात लोग जो शरीर में कोटि ना कोटि यातायात काल में आघात जोग रही पारे तो मानसिक टेंशन वृद्धि हम तो से कारण आप अर्थ व्यय हम अजथा खर्च करेंगे आज जो स्थान जो जगह आप पैसा निवेश करने कथा से जगह नक अजथा अन्यथा कौन क्षतिकारक संस्था आप अर्थ विनियोग करी आपंकर क्षति हम मानसिक टेंशन वृद्धि पाइब मानसिक अस्थिरता वृद्धि हम मानसिक आपंकर समस्या सृष्टि आपको विभिन्न प्रकार समस्या सृष्टि हो तेणुक आपंकर आज दिन शुभ हाँपाई जो मानकर कर्कट राशि 9/4 अश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशि से आज दिन अत्यंत अशुभ रही तेणुक आपड़ कौन करेंगे ना आपण आज दिन शुभ हाँपाई तो आप शुभ संख्या रही 2 शुभ रंग रही धला रंग एवं आराधना माँ भुवनेश्वर को आराधना करूँ कि आपंकर चंद्र महाग्रह को प्रार्थना करूँ चंद्र महाग्रह मंत्र पाठ करूँ आज दिन आप शुभ पर राशि चक्र पंचम राशि सिंह राशि व्यक्ति विशेष आज दिन अत्यंत शुभ षष्ठ चंद्र रही आज पराक्रम बुद्धि हम आपंकर शत्रु जय प्राप्ति हेबे रोग ऋण रिपु शत्रु क्षेत्र में आज विजय प्राप्ति हेबे आप ऋण मुक्त हेबे रोग मुक्त हेबे आनंदित हेबे स्वास्थ्यगत समस्या दूरीभूत हम शत्रु आज शत्रु को जय करेंगे आपणकर जेको शत्रु अच्छा मित्रतार परिणत करेंगे आप चाकरी क्षेत्र जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दौथे निश्चिंत रूप आज अत्यंत शुभ दिन रही तो तेणुक आप चाकरी क्षेत्र में आज अर्थ पदोन्नति जोग रुच्च पदाधिकारी शुभाशीर्वाद रही आज समय को सदुपयोग करेंगे समस्त कार्य सफलता करेंगे आज पराक्रम बुद्धि पाइब जो मैंने मानी मकदना कोर्ट कचेरी जदि आप किसी केस सुधा लगुए आज सफलता पाइबे आज आपणकर मुक्तिर दिन आज समस्यार समाधान दिन अच्छी आज पराक्रम दिन अच्छी आप विजय प्राप्त दिन अच्छी समस्त कार्य आज सफलता अर्जन करेंगे आपंकर षष्ठ चंद्र 12:13 पर्यंत रही दिवा तो से समय आप अत्यंत शुभ रही आप सप्तम चंद्र रही आज प्रीति बुद्धि हम स्वामी स्त्री सुख बुद्धि हम बिजनेस व्यवसाय उन्नति करेंगे परिवहन में उन्नति करेंगे आप वाणिज्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे पुंजी निवेश करेंगे नुआ व्यवसाय करने कर्म नियोजित आप मन बड़े तो से कारण आप आज आनंदित दिन सुख दिन पराक्रम दिन विजय प्राप्त दिन तो आप कौन करेंगे आज जो मानकर 11/5 जो मानकर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि से आज दिन अशुभ रही क्षतिर दिन रही मानसिक अस्थिरता दिन रही तेणुक आप दिन आज शुभ हाँपाई
ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟା ଶୁଭ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଏବଂ ଆରାଧନା ମାତଙ୍ଗୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ 13ଟି ନମସ୍କାର ପ୍ରାଣ କରିବେ। ଅଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 13ଟି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ ଆଜି ଦିନଟି। ପରେ ଯିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧର କର୍ମଫଳ ଆଜି କିଛି ଭୋଗ କରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଆଜି କଷ୍ଟ ରହିଛି, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପ୍ରେମରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଘ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି କମିଯାଇ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅପନିନ୍ଦା ଅପଯଶ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଉତ୍ତମ ରୋଗ ରହିବ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ 12ଟା 13 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି କ୍ଷତି ରହିଛି 12ଟା 13 ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଥିଲା ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ଆଜି ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆଦିରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳତା ହେବେ। ତ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। 12ଟା 13 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦିବା 12ଟା 13 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଯେତିକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥିବେ, ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ଧନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ପରିବାରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ମାନସିକ ଟେନସନ୍, ଋଣ ଭାର ବଢ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲା। ଆଜି 12ଟା 13 ମିନିଟ୍ ପରେ କିଛି ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ନୂଆ ଜାଗାରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଅଚାନକ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ବହୁ ଦିନର ବକେୟା ପଡ଼ିଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ସେ କାରଣରୁ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପରେ ଯିବା ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କନ୍ୟା ରାଶି 13/6 ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅଶୁଭ ରହିଛି, କ୍ଷତିର ଦିନ ରହିଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତାର ଦିନ ରହିଛି। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର 13/6 ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 5, ରଙ୍ଗ ରହିଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଆରାଧନା ମା କାତ୍ୟାୟନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବୁଧଙ୍କର ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆଜି ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ପରେ ଯିବା ଆଜି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୃହକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ନୂଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଜି କ୍ରୟ କରି ଆଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେବେ। ତ ପରେ ଯିବା ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିରେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆପଣଙ୍କର 12ଟା 13 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ, ଆପଣ କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନ ଭିତରେ, ପରିବାର ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମନମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଝଗଡ଼ା ଲଫଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ତିକ୍ତତା ହୋଇପାରେ, ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ନୂଆ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆଜି ଦିନଟି ଯେତେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ଚୁପ୍ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିବେ ତା ଦେହରେ ଆଜି ଭୁଲ କରି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍ତାପ କରିବେ। ତ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ 12ଟା 13 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟା 13 ପରେ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଥିଲା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଆପଣ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 12ଟା 13 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଯୋଗ ରହିଛି, ତ ଅଶୁଭ ଫଳର ଯୋଗ ରହିଛି। ତ ସେ କାରଣରୁ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 15/7 ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅଶୁଭ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନଟି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି 6 ଏବଂ ଆରାଧନା ମା କମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ପରେ ଯିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିରେ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି 16/8, ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି 17/8 ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି 18/8। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁ ରାଶି ରହିଛି ବିଛା ରାଶି, ବିଛା ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ତ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆଜି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଊର୍ଜା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ନେହ କରିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତାଙ୍କର ମାନେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ଆଜି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଜି ପାଳନ କରି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ମନରେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହେବ, ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଯେକୌଣସି ଆଜି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଥିବେ ଆଜି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଛା ରାଶି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। 12:13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେବେ, ଅର୍ଥ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବେ, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସେଥିରେ ଆଜି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି, ଆତ୍ମଶାନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ଥିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୃହର ମହିଳାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପରାକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦିବା 12:13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବେ 12:13 ପରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ, ସେଇ ଗୃହରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବନ୍ଧୁ ବିଚ୍ଛେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବିଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବିଫଳ ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବେ, ତା ଦେହରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ମାଆଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ହାନି ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଆ ଜୀବିତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାକ୍ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା ନ କରି ଆପଣ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଆଜି କ୍ଷତିର ଭରଣା କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ। ବକେୟା ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଙ୍କଟ ପାଇପାରନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଅପରିଚିତ ହେଉ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟୟ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ, ପଇସାକୁ ନେଇ ତ ଆପଣଙ୍କ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବା ଅପ୍ରୀତିକର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଣ୍ଡପାତି ଆଜି ସହି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଳହରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ତଥାପି ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଛା ରାଶି 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଦିନ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦିନଟି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 9, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଲାଲ ଏବଂ ଆରାଧନା ମା ବଗଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠନ, ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶିରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଧନକୁ ନେଇ, ପରିବାରକୁ ନେଇ, କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନକୁ ନେଇ, ଖାଦ୍ୟ ପେୟ, ଖାଇବା ପିଇବା, ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ବାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସଂଯମତା ରକ୍ଷା ନ କରିପାରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷତି ହେବାର ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ, ବାଣିଜ୍ୟରେ, ପରିବହନରେ, ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, କି ଓକିଲାତି ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ, ସାମ୍ବାଦିକ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ, ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଲାଇନ୍ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟୋଗପତି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମହିଳାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି କଷ୍ଟର ଦିନ ଅଛି। ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଆଜି ଚିନ୍ତା ହେବେ, ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ। ସଞ୍ଚିତ ଆଜି ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜି ରଖିଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଆଜି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ ସେଥିରେ ଅସଫଳ ହେବେ। ମାନସିକରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯେଉଁ ପଇସା ବଞ୍ଚିତ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ। ଦିବା 12:13 ଗତେ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତା କରିବେ। ଯେଉଁ କାମ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ, କ୍ଷତିର ଭରଣା ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ 12:13 ପରେ, ଦିବା 12:13 ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଛି,
जो नुकसान होती जो लॉस होती तो तार निश्चित भाव भरपाई करेंगे आपण जीवन को निश्चित रूप धन्य करेंगे आपण व्यवसाय वाणिज्य परिवहन में चाकरी क्षेत्र में समस्त क्षेत्र में आज उन्नति हम दिवा 12:13 पर जो मानकर 20/9 पूर्वाषाढ़ नक्षत्र धनुराशि से अत्यधिक क्षति अच्छी सतर्कता अवलंबन करने आवश्यकता अच्छी तेणुक शुभ संख्या रही आपणकर 3 शुभ रंग रही हलदिया रंग एवं आराधना माँ मातंगी तारा देवी को आराधना करंतु नतुबा आपण बृहस्पति मंत्र को पाठन करंतु देवता नाम मुस्लिम गुरु कनक शनिभ्यम वंदे भक्तम त्रैलोक्यं तंग नमामि बृहस्पति ये मंत्र को पाठन करंतु पर जीवा राशि चक्र दशम राशि होउछन्ति मकर राशि रे 3टी नक्षत्र रही मकर राशि आप उत्तराषाढ़ नक्षत्र 21/10 उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि 22/10 श्रवणा नक्षत्र मकर राशि एवं 23/10 धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि तो जो मानकर धनु आपणकर मकर राशि आज जन्म रही चंद्र जन्म चंद्र हेले कौन हम ना आपण को निश्चिंत रूपे सुकल्पित सुभावना सुचिंताधारा सुव्यक्तित्व सहित आज नूतन कर्म करेंगे समस्त कर्म भावी चिंती हाथे मापी चाखेंडे चलिए भावी चिंती कार्य करने द्वारा आज समस्त कार्य प्रशंसित हे सफलता अर्जन करेंगे ये थिला हूँ आपण जन्म राशि रे जेहेतु चंद्र रे आज निश्चिंत रूपे आज बंधु सांगे आज कौटि ना कौटि भल सहयोग हो पारे भल उत्तम बंधु आज स्थापना करेंगे बंधु सांगे परिचय सृष्टि हम नूतन बंधु आज क्रिएटिविटी करेंगे एवं समस्त संतान मानक आज निश्चित रूप जो विवाहित पुरुष मान जार संतान रही संतान आज खुशी प्राप्त हे आपण लाभ प्राप्त हे समस्त कार्य आज पूर्व जन्म प्रारब्ध कर्म किसी सुख प्राप्त अच्छी आनंद प्राप्त अच्छी उच्च स्थान आज प्रशंसित हे आज कौन सभा समिति किंबा उच्च पदाधिकारी आज सम्मानित आज आपण समय को सदुपयोग कर व्यवसाय वाणिज्य परिवहन में उत्तम बुद्धि संयोग कर आपण निश्चित रूपे निज स्वचिंता सुकल्पित सुभावना सहित कार्य करी सफलता अर्जन करेंगे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हम मानसिक दुश्चिंता दूरीभूत हम समस्त कार्य आज सफलता हे तो जो मानकर मकर राशि जन्म रही जेहेतु शनि 12:13 पर्यंत आप समस्त कार्य आज सफल हे पर आज तापर आसो द्वितीय चंद्र तो तेणुक आप द्वितीय चंद्र आसिले जो मानकर 22/10 श्रवण नक्षत्र मकर राशि से सतर्कता अवलंबन करने आवश्यकता अच्छी कारण क्षति अच्छी तो से कारण आपंकर स्वास्थ्य माने कौटि ना कौटि सम्मान बुद्धि र12:13 पर्यंत किंतु 12:13 पर जो द्वितीय चंद्र आसवे तो से समय आपन को कौटि ना कौटि आपण अर्थ व्यय हम खर्च हम जो धन संपत्ति रखि रोजगार करेंगे सुकल्पित सुभावना सहित जेकोसी कार्य कर प्रशंसित होते से कार्य पुणी निंदित हे अर्थ को नहीं मानसिक टेंशन बुद्धि पाइब व्यय करेंगे खर्च करेंगे कुटुंब परिजन सांगे कौटि ना कौटि तिक्तता लगिपे एवं खाद्य पेय वाणी निश्चित रूप खाद्य पेय आज कौन प्रकार खाद्य खाई अस्वास्थ्यकर परिस्थिति सृष्टि हम आप स्वास्थ्य हानि जोग स्वास्थ्य किसी ना कि विघ्न देखा दे पारे विघ्न समस्या हो पारे तो ये आपण को जो मानकर मकर राशि 22/10 से आज सतर्कता अवलंबन कर श्रवण नक्षत्र मकर राशि तो आपण शुभ संख्या रही आपणकर मकर राशि रे शुभ संख्या रही 8 शुभ रंग रही नील बा कला आराधना माँ दक्षिण काली देवी को आराधना करूँ नतुबा आपण शनिश्चर महागुरु को पाठन करूँ आज दिन आप अत्यंत शुभ रही राशि चक्र एकादशी राशि होती कुंभ राशि आज द्वादश चंद्र आज निश्चित रूप व्यय वृद्धि हम खर्चांत हे मानसिक टेंशन हे आपण मोक्ष व्यय खर्च हस्पिटाल भर्ती मृत्युबत पीड़ा आज स्वामी स्त्री सुखरे हानि घटो स्वामी स्त्री भितर अप्रीतिकर सृष्टि हो तो 12:13 पर्यंत तापर जितेबाला आपणकर जन्म चंद्र 12:13 पर आसूची तो से समय आपन सम्मान बुद्धि पाइबे आपण सम्मानित हेबे कार्य दक्षता बुद्धि पाइब जेकोसी कार्य आज करेंगे से कार्य आज सफलता हे समस्त कार्य आज सुचिंत सुकल्पित सुभावना सहित करी व्यवसाय वाणिज्य परिवहन चाकरी क्षेत्र में आपणकर जेकोसी सेक्टर आज कार्य करुवे तो से क्षेत्र में आप निश्चिंत रूपे आज उन्नति करी मानसिक दुश्चिंता दुर्भावना दुशक्ति आपण
निश्चिंत रूपे आपणकर परिवर्तन हम जीवन में आज सक्सेस हे जीवन को नहीं आनंदित हे महिला माने आज गृह रे कौन कार्य कर सुख प्रदान पाइबे विद्यार्थी माने हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंटरव्यू दौथे से माने आज सफलता अर्जन करेंगे समस्त कार्य आज बहुत उच्च शिक्षित सहित उच्च सम्मानित सहित कार्य समस्त कार्य संपन्न करेंगे पर जो मैंने 24/11 शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि से आज सतर्कता अवलंबन करने आवश्यकता अच्छी कारण से तांकर आज जीवन में निश्चित रूपे कोटि ना कोटि दुख आसो कष्ट आसो आज दिन आप अशुभ रही 24/11 शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि से सतर्कता अवलंबन कर शुभ हाँपाई आज दिन शुभ संख्या रही आपंकर 8 शुभ रंग रही नील बा कला आराधना माँ दक्षिण काली और शनिश्चर महागुरंकर मंत्र को पाठन करूँ पर जा मीन राशि व्यक्ति विशेष आज दिन राशि चक्र शेष राशि होती मीन राशि ग्रहाधिपति हेले बृहस्पति आपणकर आज निश्चिंत रूपे आज एकादश चंद्र रही सर्वशुभदा भवन्तु आपणकर जेकोसी कार्य जो भी अच्छा जेकोसी कार्य कर तो जदि 25/12 पूर्व भाद्र नक्षत्र मीन राशि 26/12 उत्तर भाद्र नक्षत्र मीन राशि और 27/12 रेवती नक्षत्र मीन राशि तो रेवती नक्षत्र मीन राशि आज सतर्कता अवलंबन कर आज क्षतिर दुखर दिन अच्छी कष्टर दिन अच्छी सतर्कता अवलंबन कर अच्छी नचेत जो मानकर 25/12 26/12 पूर्व भाद्र नक्षत्र उत्तर भाद्र नक्षत्र मीन राशि से आज दिन अत्यंत शुभ रही कारण समस्त कार्य आज सफलता हे समस्त कार्य त्वरान्वित हे लाभवान हे सफलता हे डिजायर ऑफ गेन आज सफलतार दिन लाभर दिन अर्थर माने जेकोसी आय फलर दिन आय अत्यधिक हम जेकोसी कार्य करुवे व्यवसाय वाणिज्य परिवहन में आज निश्चिंत रूपे आज आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हम अजथा खर्च आज निश्चिंत रूपे माने वंचित हे अजथा खर्च को आज निवृत्त रे सत्संग आज कुसंग परित्याग कर सत्संग आज मनोनिवृत्त करेंगे अर्थ जेकोसी स्थान में आज लगे आज लाभवान हे आज समस्त क्षेत्र आज आपण बहुत उत्तम रही विवाहादि कर्म आदि करने कौन गृह निर्माण करने कौन क्षेत्र में पुंजी निवेश करने नुआ यात्रा करवाहन क्रय कर आज निश्चित रूपे जेकोसी सेक्टर व्यवसाय क्षेत्र थे कि चाकरी क्षेत्र थे इंजीनियर डॉक्टर होते कि आप विद्यार्थी थे कौन इंटरव्यू दौथे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दौथे तो समस्त क्षेत्र में आज उन्नति जोग रही महिला मैंने आज खुशी अनुभव करेंगे शरीर को नहीं स्वास्थ्य को नहीं आर्थिक स्थिति को नहीं निश्चित रूप खुशी हे समस्त कार्य आज सब जो मैंने 27/12 जो मैंने रेवती नक्षत्र मीन राशि से सतर्कता अवलंबन कर आपण दिन आज शुभ हाँपाई शुभ संख्या रही आपणकर 3 आराधना माँ तारादेवी को आराधना करूँ एवं शुभ संख्या रही आप 3 आराधना माँ तारादेवी एवं बृहस्पति महामंत्र को पाठन करूँ रंग रहा शुभ रंग हलदिया रंग को आप व्यवहार करूँ आज दिन आपण अत्यंत शुभ हम तो आज जा आज ये 12 गोटी राशि और 27 गोटी नक्षत्र शुभाशुभ फलफल आम प्रदान कलु आप श्रवण कले जार जो राशि रही आप जाणी नियंतु आप दिन आज क्यों भाई रहीपरी भाव में आप जीवन टी आज परिचालन करूँ आज जीवनचर्या को आउ टिके सुदृढ़ करने जीवनचर्या परिवर्तन आने आप मन को शरीर को पवित्र करी आज कार्य जो विघ्न रही जार जो नक्षत्र मानकर जो राशि मानकर आज समस्या सृष्टि होती समस्त राशि समस्त 27 गोटी नक्षत्र और 12 गोटी राशि व्यक्ति विशेष आज दिन समस्त कार्य जीवनचर्या को शुभ करी आपंकर जीवनटा को सुखमय करने आनंदमय करने और समस्त क्षेत्र में सफलता अर्जन करने आज दिन प्रथम जो सकाଳେ प्राप्त है शज्या त्याग करने पूर्व शज्या पर बसी कराग्रे बसती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंदम प्रहाते कर दर्शनम तापर धरती माँ पर वसुधा माँ पर पाद रखिए तापर समुद्र वसन देवी पर्वत स्थान मंडल विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमसेम पाद थोइबा पूर्व आप क्षमा प्रार्थना करी माँ लक्ष्मी को आप पाद रखु तापर स्नान करूँ स्नान करी यही जल को जितेबाला आप सिंचन करेंगे प्रथमे ओम गंगेश जमुनेश गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निध्यं कुरु ये मंत्र को पाठन करने द्वारा आपणकर से जो नॉर्मल जल से जलटी आपणकर गंगा जल परिणत हो जाए गंगा जल जो आप मुंडे छिंचे मन को पवित्र कर शरीर को सिंचन करेंगे तो शरीर को पवित्र कर समस्त कार्य को पवित्रता सहित करी आपण मनरे कौन प्रकार कौन व्यक्ति विशेष धोखा कि कौन प्रकार अनिष्ट करने आप मनरे कौन
कुबुद्धि कुसंसार हो न थाए से समस्त सुबुद्धि सुचिंता करी आपण कार्य सफलता करेंगे समस्त कार्य आज निश्चिंत रूप आशानुरूप फल प्राप्त पाई आपण आज दिन शुभमय करेंगे तो पुणी आप आसवे कौटिक ना ब्रह्मस्थल छिड़ाई ओं अच्युताय नम अनंताय नम गोविंदाय नम ये मंत्र को 11 थर पाठन करूँ उग्रवीर महाविष्णु जो मैंने स्वास्थ्य जनित पीड़ित अच्छा उग्रवीर महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहं भीषणवर्धम मृत्युमूर्ता नमयम ए मंत्र को पाठन करूँ आपण अत्यंत शुभ रहिबो। तो पर आज दिन शुभाचार्य दिनचर्यार कथा दिनचर्या करी आपण दिन आज सुखमय करंतु सूर्य को प्रत्येक दिन जल अर्पण कर सूर्य नमस्कार प्रिय सूर्य आत्मकारक ग्रह जेहेतु पितृकारक ग्रह तांको सूर्य को जल अर्पण करेंगे 13टी नाम जो अच्छी नामावली पाठन करेंगे आज दिन आपण अत्यंत शुभ रहा आज दिन दैनंदिन फल शुभाशुभ भलमंद फल रही आपड़ जाणी नियंतु जार जो राशि जो नक्षत्र अच्छी जानापर जीवन में निश्चिंत रूपे प्रतिफलन करंतु निज रूपे पालन करंतु आपण पे सुख रहो जीवा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः विश्व स्वस्ति शांति भवन्तु वसुदेव कुटुम्बकम् ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रथम जदि आप नुआ आसीथिबे आम चैनल देखुछंती ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक शेयर टे करेंगे एवं छोटिया मोटिया कमेंट दे जदि आपन जीवन में किसी परिवर्तन आसते कमेंट देवे सब्सक्राइब करंतु आम प्रत्येक दिन आम राशि दैनंदिन राशिफल दौचु वास्तु टिप्स बुझाऊँ एवं आपण गृह कौन समस्या थे वास्तुर समस्या थे आपंकर क्यों भाव में जीवन में दुख झड़ झंझा आसता है आम आपण पाखे आलोचना करुचु तो आपण पाखे पहुँचाऊँ आपंकर जीवन में किसी परिवर्तन आणवे गृह समस्या थे परिवर्तन करेंगे आप राशि कुंडली में दैनंदिन राशिफल मध्यम आपण जीवन समस्त दुख दुर्दशा को आम आपण पाखे रखुचु परिवर्तन किसी ना किसी प्रतिकार व्यवस्था करुचु तो से चैनल को प्रथम सब्सक्राइब करूँ सप्त ऋषि दिव्य दर्शन संस्थान चैनल को सब्सक्राइब करूँ आपणकर जदि कुंडली में किसी सन्देह थाए समस्या थाए ताले आमर ये नंबर नोट करूँ 7008175241 एवं द्वितीय नंबर टी रही 9078825132 ये नंबर रे कांटेक्ट करी आपणकर जहाँ भी आपणकर समस्या रही जीवन में निःशुल्क सेवा पाइबे निःशुल्क आपन बुझी पारिबे आनंदित होई पारिबे। ये थिला आज दिन राशिफल दैनंदिन राशिफल। जय जगन्नाथ जय मां शारदा।